السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ 3 ہیلتھ اینڈ سیفٹی شروع کریں گے، جس کا پہلا سبق ہے یونٹ 3A لرننگ فرسٹ ایڈ فار چلڈرن ان اسکولس، اسکولوں میں بچوں کے لیے ابتدائی طبی امداد سیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لرننگ فرسٹ ایڈ از این انویلیویبل لائف اسکل۔ فرسٹ ایڈ سیکھنا ایک انمول زندگی کا ہنر ہے۔ لرننگ سیکھنا یہ جرنڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد یہ کامن ناؤن ہے۔ انویلیویبل انمول جس کی قیمت نہ لگائی جا سکے یہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہے۔ لائف اسکل زندگی کا ہنر یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے۔ اٹ ہیلپس چلڈرن بیکم اویئر آف رسک اینڈ equip them with skills to keep themselves safe۔ یہ بچوں کی مدد کرتا ہے کہ خطرات سے آگاہ ہو جائے اور انہیں مہارتوں سے لیس کرتا ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ رکھ سکے۔ helps مدد کرتا ہے یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ become aware آگاہ ہو جانا یہ ورب پریز ہے۔ risk خطرات یہ کامن ناؤن ہے۔ equip لیس کرنا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ skills مہارتیں یہ کامن ناؤن ہے۔ keep رکھنا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ safe محفوظ یہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہے۔ they can help themselves or others if involved in a medical emergency۔ وہ خود کی یا دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اگر کسی طبی ہنگامی صورتحال میں پھنس جائے۔ انوالوڈ ملوث ہونا، پھنسے ہوئے یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ میڈیکل ایمرجنسی طبی ہنگامی صورتحال یہ کامن ناؤن ہے۔ اٹ could save their lives یہ ان کی جان بچا سکتا ہے۔ could سکتا ہے یہ ماڈل ورب ہے۔ save بچانا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ It is important to understand that first aid varies from injury to injury۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ فرسٹ ایڈ زخم کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ اہم یہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہے۔ انڈرسٹینڈ سمجھنا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ ویریز مختلف ہوتا ہے یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے۔ انجری زخم یہ کامن ناؤن ہے۔ سے چوٹ بھی کہتے ہیں۔ If someone has burnt their skin you cannot apply the same procedure required for bleeding۔ اگر کسی نے اپنی جلد جلائی ہو تو وہ آپ وہی طریقہ کار استعمال نہیں کر سکتے جو خون بہنے کے لیے درکار ہے۔ برنٹ جلایا یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ اسکن جلد یہ کامن ناؤن ہے۔ اپلائی استعمال کرنا لگانا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ پروسیجر طریقہ کار یہ کامن ناؤن ہے۔ ریکوائرڈ درکار ضروری یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ بلیڈنگ خون بہنا یہ ناؤن ہے۔ سم آف دا فرسٹ ایڈ پروسیجرز آر گیون بلو فار یور انڈرسٹینڈنگ۔ فرسٹ ایڈ کے کچھ طریقہ کار آپ کی سمجھ کے لیے نیچے دیے گئے ہیں۔ پروسیجرز طریقہ کار یہ کامن ناؤن ہے۔ گیون بلو نیچے دیے گئے ہیں یہ ورب پریز ہے۔ انڈرسٹینڈنگ سمجھ یہ ناؤن ہے۔ What to do if someone has a burn؟ کیا کیا جائے اگر کسی کو زخم لگ گیا ہو۔ If somebody has been burnt by something اگر کوئی کسی گرم چیز سے جل گیا ہو۔ The most important thing is to cool down the burnt area using water۔ تو سب سے اہم بات جلے ہوئے حصے کو پانی سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ burnt جلایا ہوا یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ cool down ٹھنڈا کرنا یہ ورب پریز ہے۔ area حصہ علاقہ یہ کامن ناؤن ہے۔ do not remove anything that is stuck to the burn۔ جلنے سے چپکی ہوئی کسی بھی چیز کو نہ ہٹائے۔ remove ہٹانا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ stuck چپکا ہوا یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ burn جلنے کا زخم یہ ناؤن ہے۔ very carefully remove any loose clothing which is covering the burn۔ جلنے پر پڑے ہوئے ڈھیلے کپڑوں کو بہت احتیاط سے ہٹائے۔ کیئرفلی احتیاط سے یہ ایڈورب ہے۔ لوز کلوتھنگ ڈھیلے کپڑے یہ ناؤن فریز ہے۔ کورنگ ڈانپ رہا ہے یہ ورب ہے۔ پٹ آن گلوز اف پاسبل اگر ممکن ہو تو دستانے پہن لے۔ پٹ آن پہننا یہ فریزل ورب ہے۔ گلوز کامن ناؤن ہے دستانے۔ نیکسٹ پھر put their burn under cool running water جلے ہوئے حصے کو ٹھنڈے بہتے پانی کے نیچے رکھے۔ you could use a tap or a hose آپ نل یا پائپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رننگ واٹر یہ ناؤن فریز ہے۔ بہتا ہوا پانی۔ ٹیپ نل یہ کامن ناؤن ہے۔ ہوز پائپ یہ کامن ناؤن ہے۔ then hold the burn under the water for a full 15 to 20 minutes پھر جلے ہوئے حصے کو پانی کے نیچے پورے 15 سے 20 منٹ تک رکھے۔ ہولڈ تھامنا رکھنا یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ اپل
पूरे, ये एडजेक्टिव है। अवॉइड अप्लाइंग आइस टू बर्न्ड टिश्यू, जले हुए टिश्यू पर बर्फ लगाने से गुरेज करे, इज्तिनाब करे। अवॉइड गुरेज करना, इज्तिनाब करना, ट्रांजिटिव वर्ब है। टिश्यू बाप्त कॉमन नाउन है। इट कैन कॉज मोर डैमेज, ये ज्यादा नुकसान का सबब बन सकता है। कॉज सबब बनना, ट्रांजिटिव वर्ब है। डैमेज नुकसान, ये कॉमन नाउन है। इफ द बर्न इज रियली बिग एंड पेनफुल, अगर जलने का जख्म बहुत बड़ा और दर्दनाक है, यू नीड टू कॉल रेस्क्यू 1122, आपको रेस्क्यू 1122 को फोन करने की जरूरत है। पेनफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दर्दनाक है। नीड टू जरूरत है, मॉडल प्रेज है। रेस्क्यू 1122 ये एक इदारा है जो हादिसात वाक़े होने पर मरीज के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करती है और उसे अस्पताल तक पहुंचाती है। ऑलवेज टेल एन एडल्ट व्हाट हैपेंड, हमेशा किसी बड़े को वाक़या बताए। एंड गेट बर्न्स सीन बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल, और जलने के जख्म को किसी सेहत के पेशेवर से दिखवाए। एडल्ट बालिग, ये कॉमन नाउन है। हेल्थ प्रोफेशनल, सेहत का पेशेवर। हाउ टू हेल्प समवन विद अ हीट स्ट्रोक, लू लगने से किसी की मदद किस तरह की जाए। व्हेन आवर बॉडी ओवर हीट्स, जब आपका जिस्म ज्यादा गर्म हो जाता है। इट कैन कॉज हीट एग्जॉस्शन, तो ये गर्मी की तकन का सबब बन सकता है। ओवर हीट्स ज्यादा गर्म हो जाना, ये वर्ब है। हीट एग्जॉस्शन गर्मी की तकन, ये नाउन फ्रेज है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज न किया जाए। हीट एग्जॉस्शन कैन लीड टू हीट स्ट्रोक, तो गर्मी की तकन हीट स्ट्रोक का बाइस बन सकती है। अनट्रीटेड जिसका इलाज न हुआ हो, ये एडजेक्टिव है। लीड टू के बाइस बनना, ये वर्ब फ्रेज है। हीट स्ट्रोक लू लगना, ये नाउन है। दिस इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये एक मुमकिन तौर पर जानलेवा कैफियत है। एंड मेडिकल इमरजेंसी, और तिब्बी हंगामी सूरत हाल। पोटेंशियली मुमकिन तौर पर, ये एडवर्ब है। लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा, ये एडजेक्टिव है। कंडीशन कैफियत, ये कॉमन नाउन है। मेडिकल इमरजेंसी तिब्बी हंगामी सूरत हाल, ये नाउन फ्रेज है। If someone is overheated, अगर कोई शख्स ज्यादा गर्म हो गया है। Encourage them to rest in a cool location, तो उन्हें किसी ठंडी जगह पर आराम करने की तरगीब दे। Overheated ज्यादा गर्म, ये एडजेक्टिव है। Encourage तरगीब देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। Location जगह, मकाम, ये कॉमन नाउन है। Remove excess layers of clothing, फालतू कपड़ों की तह उतार दे। And try to cool their body down, और उनके जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करे। बाई डूइंग द फॉलोइंग, मंदरज झेल करने से। एक्सेस लेयर्स फालतू तह, ये नाउन फ्रेज है। कूल डाउन ठंडा करना, ये वर्ब फ्रेज है। कवर देम विद अ कूल डैम्प शीट, उन्हें ठंडे गीले शीट से ढांप दे। डैम्प गीला, नम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। शीट चादर, ये कॉमन नाउन है। अप्लाई अ कूल वेट टॉवल टू द बैक ऑफ देयर नेक, उनकी गर्दन के पीछे ठंडा गीला तौलिया रखे। अप्लाई लगाना, टॉवल तौलिया। स्पॉन्ज देम विद कूल वाटर, ठंडे पानी से उन पर स्पंज करे। स्पंज से पानी डालना, स्पंज, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इफ समवन विद हीट स्ट्रोक गेट्स फीवर, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो और उसे बुखार हो जाए। और गेट्स अनकॉन्शियस, या वो बेहोश हो जाए। कॉल रेस्क्यू 1122 फॉर हेल्प, रेस्क्यू 1122 को कॉल करे मदद के लिए। और सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, या फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करे। अनकॉन्शियस बेहोश, ये एडजेक्टिव है। सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करना, ये वर्ब फ्रेज है। हाउ टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लीड, नक्सीर वाले शख्स का इलाज किस तरह किया जाए। टू ट्रीट समवन विद अ नोज ब्लीड, नक्सीर वाले शख्स के इलाज के लिए। आस्क देम टू, उनसे कहिए कि। ट्रीट इलाज करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नोज ब्लीड नक्सीर, यानी जिसके नाक से खून बह रहा हो। सिट डाउन एंड लीन देयर हेड फॉरवर्ड, बैठ जाइए और अपना सर आगे झुकाए। लीन झुकाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉरवर्ड आगे की तरफ, ये एडवर्ब है।
Using the thumb and index finger, firmly press or pinch the nostrils closed. अंगूठे और शहादत की उंगली का इस्तेमाल करते हुए नाक के सुराखों को मजबूती से दबाए या बंद कर दे। थंब अंगूठा ये कॉमन नाउन है। इंडेक्स फिंगर शहादत की उंगली ये कॉमन नाउन है। फर्मली ये एडवर्ब है मजबूती से। पिंच चुटकी से पकड़ना ये वर्ब है। नोस्ट्रिल्स नाक के सुराख ये कॉमन नाउन है। कंटिन्यू टू अप्लाई दिस प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 5 मिनट्स। इस दबाव को मुसलसल 5 मिनट तक जारी रखे। अप्लाई प्रेशर दबाव डालना ये वर्ब फ्रेज है। कंटिन्यूसली मुसलसल ये एडवर्ब है। चेक एंड रिपीट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। चेक करे और दोहराइए यहाँ तक कि खून बहना बंद हो जाए। ब्लीडिंग खून बहना ये नाउन है। स्टॉप्स रुक जाता है ये वर्ब है। इफ द नोज ब्लीड कंटिन्यूज फॉर 20 मिनट्स और लॉन्गर। अगर नक्सीर 20 मिनट या इससे ज्यादा देर तक जारी रहे। सीक इमरजेंसी मेडिकल केयर तो हंगामी तिब्बी इमदाद हासिल करे। कंटिन्यूज जारी रहता है ये वर्ब है। इमरजेंसी मेडिकल केयर हंगामी तिब्बी इमदाद ये नाउन फ्रेज है। कॉल रेस्क्यू 1122 फॉर हेल्प। मदद के लिए रेस्क्यू 1122 को कॉल करे। इसके साथ ही हमारा आज का सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।